बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस मुआशरे के अंदर उसके मुतालिक आपने किसी न किसी शख्स को ज़रूर देखा होगा। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि मर्द के अंदर जिनसी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा अगर बढ़ जाए कि वो दूसरों के सामने कपड़े उतारने पर आ जाए, या वो अकेले अकेले कहीं पर भी किसी लड़की को या किसी औरत को कपड़े उतार कर अपने आज़ाद दिखाना शुरू कर दे, और यानी बेहयाई की तरफ वो इतना चला जाए कि उससे शऊर भी भूल जाए इस चीज़ का कि वो एक इंसान है, इंसानियत का शऊर भी उसके अंदर ख़त्म हो जाए। यानी वो जो ख्वाहिश है, जिनसी ख्वाहिश, वो उसके दिमाग पर अगर तारी हो जाए, यानी इतनी ज़्यादा उसके अंदर आ जाए कि वो बेशर्म बेहया हो जाए, दूसरों के सामने कपड़े उतारता फिरे। तो ऐसी सूरत हाल के लिए आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन बताएंगे। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है तो वो मेडिसिन आप उसको दे सकते हैं। वो किस तरह दे सकते हैं उसको पता भी नहीं चलेगा। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मैं वीडियो के अंदर मुकम्मल बताऊँगा कि उस मेडिसिन को कैसे लेना है, कौन सी मेडिसिन है और उसका क्या फ़ायदा होगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, इस मुआशरे के अंदर जिस तरह आजकल की हमारी एक ख़ुराक हो चुकी है, ख़ुराक तो चलें छोड़ें, ख़ुराक का जो असर होना था वो तो हो ही रहा है, उससे ज़्यादा जिस कदर हमारा आजकल माहौल हो चुका है, हम वाकई में वो उस दौर में आ चुके हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था जिसके बारे में कि एक ऐसा दौर भी आएगा कि गुनाह से बचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम उसी दौर में ही जी रहे हैं। तो इस दौर के अंदर अक्सर लोगों की ख्वाहिश नफ़सानी जो है, जिनसी ख्वाहिश जो है, वो इस कदर बढ़ चुकी है, इस कदर बढ़ जाती है कि वो बेशर्म हो जाते हैं, बेहया हो जाते हैं, दूसरों के सामने अपने कपड़े तक उतारने को आ जाते हैं। कुछ नहीं देखते वो कि वो क्या हैं, या अगला इंसान जो है, अगली जो औरत है, लड़की है, वो क्या है, किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, यानी किसी चीज़ का शऊर नहीं रहता। फिर जब ख्वाहिश नफ़सानी जो है वो हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाए। तो नाज़रीन, ऐसे हज़रात आपने भी कहीं देखे होंगे, आपकी फ़ैमिली में या आपके इर्द गिर्द दोस्त अहबाब में, कहीं भी आपने अगर ऐसा इंसान देखा है कि जिसके अंदर ख्वाहिश इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि वो ऐसी हरकतें करता है, दूसरों के सामने कपड़े उतारने पे आ जाता है, गंदी गंदी बातें करता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, तो ऐसे इंसान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आज हम आपको मेडिसिन बताएंगे। वो आप उस इंसान को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और वो कैसे दे सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह आप उसका इलाज ज़रूर कर पाएंगे। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं उस मेडिसिन की कि मेडिसिन कौन सी है और किस तरह देनी है। नाज़रीन, उस मेडिसिन का नाम है हायोसेमस। हायोसेमस मेडिसिन जो है होम्योपैथी की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर आप किसी ऐसे मरीज़ को दे रहे हैं, जानने वाले मरीज़ को, तो मैं उसका इस्तेमाल भी आपको बता देता हूँ कि इसके इस्तेमाल से आपका जो दिमागी हालत होती है, कोई भी मरीज़ है, उसकी दिमागी हालत अगर इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो दूसरों के सामने कपड़े उतारने पे आ जाता है, गालियाँ देता है, गंदी गंदी बातें करता है, तो ऐसे मरीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी। इंशाल्लाह उसके दिमाग को कंट्रोल करेगी, उसे इंसान बनाएगी इंशाल्लाह, और उसके दिमाग को कंट्रोल ज़रूर करेगी ये मेडिसिन अल्लाह के हुक्म से। शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आप अल्लाह पे यकीन रख के मेडिसिन इस्तेमाल करवाएँ, आगे शिफ़ा अल्लाह देगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, उस मेडिसिन का नाम है हायोसेमस, और ये मेडिसिन आपने देनी किस तरह है मरीज़ को, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ख़ुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कोई आपका जानने वाला मरीज़ है उसको आप इस्तेमाल करवा रहे हैं, उसको पता भी है, यानी जिसको देना आसान है मेडिसिन, आप इसको वैसे नॉर्मली 200 पोटेंसी में लें। 200 पोटेंसी क्योंकि आपको रोज़ाना एक बार लेनी पड़ेगी। 200 पोटेंसी आप लें और थोड़ा सा आधा कप पानी लें। उस पानी के अंदर आपने इसके 6 से 7 ड्रॉप्स डालने हैं,
وہ آپ پی لیں، صبح پی لیں یا شام کو پی لیں، صرف دن میں ایک بار، اور یہ تب تک پیتے رہیں جب تک بہتری نہ آئے، آہستہ آہستہ کر کے پھر میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ اور ناظرین، ایسے لوگوں کو آپ نے کیسے استعمال کروانی ہے جن کو دینی مشکل ہے، جو کہ میڈیسن نہیں لینا چاہتے، یا آپ ان کو دیں گے تو ظاہری بات ہے ان کو کوئی نہ کوئی آپ پہ شک ہو جائے گا، یا وہ آپ کو کوئی بات کر دیں گے، آپ کو گالی دے دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو میڈیسن دینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیار سے ان کے قریب جائیں، ان کے قریب ہو جائیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں چپ کر کے پہلے برداشت کریں، صبر کریں۔ صبر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پھل بھی ضرور ملے گا، شفا بھی جلدی ملے گی مریض کو۔ اور صبر جب آپ کریں گے، اور پھر اس میڈیسن کی آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ ایک ڈوز دیں، آپ کیا کریں، اس کی 1 پوٹینسی لے لیں۔ 1 پوٹینسی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں، یعنی کہ ایک ویک کے اندر صرف ایک بار بھی مریض کو اگر دیتے ہیں تو وہ بھی اس کے دماغ پہ اچھا اثر کرے گی۔ تو یہ آپ لیں گے جب، یہ ہائی پوٹینسی ہوتی ہے، کوئی اس کے ساتھ انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا مریض کو۔ اگر آپ ویسے بھی مریض کو استعمال کروانا چاہتے ہیں تو کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے پہلے مشورہ ضرور کر لیں۔ لیکن اگر کوئی بھی آپ کے ارد گرد ڈاکٹر نہیں ہے، آپ کو میڈیسن بھی استعمال کروانی ہے، تو پھر آپ جیسے آپ کو علامات بتائی ہیں اسی طرح آپ استعمال کروا سکتے ہیں، اور ہم سے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ تو ناظرین، 1 پوٹینسی کو کیسے استعمال کروانا ہے، جب بھی آپ اس مریض کے قریب ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ خاموشی کے ساتھ جب بھی وہ پانی پیے تو اس پانی کے اندر آپ نے وہ میڈیسن ڈال دینی ہے۔ آدھا گلاس جب پانی ہوگا اس کے اندر جب آپ 6-7 ڈراپس ڈالیں گے تو اس مریض کو پتہ ہی نہیں چلے گا، نہ ہی اس کو ذائقہ آئے گا، نہ ہی اس کو کوئی اسمیل آئے گی، جب کہ آدھا گلاس پانی ہوگا۔ آدھے گلاس پانی میں 6-7 ڈراپس کیا ہوتے ہیں وہ تو بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ آپ نے ان کو ایک بار دے دینی ہے، بس پھر آپ نے اس کے بعد انتظار کرنا ہے 1 ہفتے تک۔ تو 1 ہفتے تک انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی اس کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے، لیکن اگر بہتری پھر بھی نہیں آتی، پھر دوسرے ہفتے میں آپ 1 ڈوز اور دے دیں، یعنی اس طرح 3-4 ڈوزز آپ اس کو دیں، آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ اس کی یہ عادت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ باقی اس سے ہائی پوٹینسیز بھی لی جاتی ہیں، لیکن وہ کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں استعمال کروانی آپ نے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن ان حضرات کے لیے جو کہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، بے حیا ہو جاتے ہیں، اپنے کپڑے تک اتارنے پہ آ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں گندی گندی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے ہائیوسیمس، یہ آپ استعمال کروائیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔